Bonjour tout le monde, on va voir dans cette vidéo, Inch'Allah, les questions de cours relatives au chapitre numéro 1. Donc on va commencer par la différence entre l'audit interne et l'audit externe. Donc ملي كنبغيو نديرو la différence entre l'audit interne ou l'audit externe, كنشوفو la réalisation. شكون كيدير l'audit. غنبداو بالاوديت interne. Il est réalisé par une personne ou un service salarié de l'entreprise. يعني هاد l'audit كيدار en interne, كيديرو واحد لا بيرسون ولا واحد لو سيرفيس تابع لينا تابع لونتربريز ديالنا سواء اون بيرسون يعني واحد السيد خدام في لا سوسيتي ولا واحد لو سيرفيس يعني واحد لا سيلول كنسميوها اوديت انترن ولا كنسميوها اوديت كونترول جيستيون ايتترا. دونك هاد السيلول ولا هاد لا بيرسون كيتخلصوا من لونتربريز يعني تابعين لا سوسيتي ديالنا يعني كيديروا لوديت. حنا كنعرفوا ان لوديت انترن هو لوديت اوبيراسيونيل يعني لوديت ديال لي فونكسيون دو لونتربريز. بالنسبه للاوديت اكسترن il est réalisé par une personne ou un cabinet extérieur à l'entreprise. donc هذا الاوديت اكسترن يقدر يكون فينانسي ولا يكون اوبيراسيونيل. كنعرفوا لي تيب ديال الاوديت سواء اوديت فينانسي ولا اوديت اوبيراسيونيل. donc l'audit financier il est purement exclusivement réalisé par une personne extérieure à l'entreprise يعني généralement les cabinets d'expertise comptable. بالنسبه للاوديت اوبيراسيونيل ملي ما كتكونش عندي لا كومبيتونس او سان لونتربريز كنعيط لواحد لو كونسلطون كنقول ليه فوالا جي دير ليا لوديت لهاد لا فونكسيون يعني شي فونكسيون بريسيز في لونتربريز ديالنا. لا دوزيام كيسيون سي كوا لا ديفيرونس انتر l'audit financier et l'audit opérationnel. دونك حنا لي تيب ديال l'audit هو audit financier et audit opérationnel. غنبداو بالاوديت financier. L'audit financier c'est un examen des comptes annuels de l'entreprise. شنو هما لي كونت annuels؟ هما لي états de synthèse, bilan, CPC, ESG, tableau de financement, l'éthique auquel procède un professionnel compétent et indépendant. Donc professionnel واحد سيد مهني يعني المهنه ديالو هي la finance ou la comptabilité, compétent يعني qui maîtriser la comptabilité ou la finance, indépendant يعني مستقل على l'entreprise يعني extérieur à l'entreprise. donc هادشي كامل كيتجمع في cabinet d'expertise comptable. commissaire au compte. donc commissaire au compte كناخذوها في l'audit légal غنشوفوه من بعد. enfin d'exprimer une opinion motivée sur les états de synthèse. شنو هي l'opinion motivée؟ هي la certification يعني المصادقه على هذوك les états de synthèse. يعني هاد les états de synthèse مزيانين ils reflètent l'image fidèle, ils sont crédibles, ils sont sincères, ils sont transparents. يعني هذيك l'opinion ديالو معترف بها. متفقين؟ L'audit l'audit opérationnel, c'est un examen des informations relatives à la gestion de chaque fonction d'une entreprise. Donc, on a parlé de l'audit opérationnel, il y a l'audit de management, يعني ديال les fonctions de l'entreprise. Donc, باش تعرفوا مزيان l'audit opérationnel, c'est un audit qui concerne toutes les fonctions de l'entreprise, sauf la comptabilité. La comptabilité, كتمشي l'audit financier, يعني ما يمكنش يديرها ليا واحد السيد au sein de l'entreprise ولا كان غيديرها واحد سيد extérieur كتولي audit financier. متفقين؟ La troisième question, quelle est la différence entre l'audit légal et l'audit contractuel؟ حنا كنعرفوا ان l'audit financier مقسم ل deux types يعني l'audit financier بوحدو مقسم ل deux types audit légal و audit contractuel. audit légal هو l'audit اللي imposé par la loi كتفرضوا علينا الدولة ضروري نديرو ضروري اوبليجي عليك ديرو. دونك شنو هما هاد لي سوسيتي اللي اوبليجي عليهم يديروا l'audit légal اللي كيتسمى كوميساريا او كونت لا سوسيتي انونيم ولا سوسيتي ا ريسبونسابيلتي ليميتي اللي الشيفر دافير ديالها كيفوت 50 مليون درهم. دونك ضروري اوبليجي عليهم يديروا l'audit légal. شكون اللي كيدير هاد l'audit légal؟ bien sûr l'audit légal il est externe كيديروا لو كوميسار او كونت يعني واحد ليكسبير كونطابل كوميسار او كونت inscrit في l'ordre national des experts comptables. donc ضروري l'audit légal il se fait par un commissaire au compte. L'audit contractuel est une mission qui fait l'objet d'un contrat entre l'entreprise et l'auditeur pour une mission spéciale. donc هاد l'audit il est occasionnel يعني ماشي ديما كنديرو وما فرضهش عليا الدوله. علاش كنديرو؟ pour des raisons عندي واحد لوبجيكتيف عندي واحد الهدف ولكن ضروري خصني ندير l'audit يعني هذاك الهدف ما غنوصل ليه الا بدي كونت سيرتيفيي يعني دي كونت اوديتي. مثلا فينانسمون بانكير بغيت ناخذ ان كريدي من لا بنك كتيكزيجي عليا ضروري نعطيها دي كونت سيرتيفيي باش تقراهم وتعرف راه مصادق عليهم باش تعرف لا سيتوياسيون فينانسيير ديال لونتربريز راه مزيانه ولي كونت ils sont crédibles و transparents. داكشي علاش كنمشي ندير l'audit يعني كنمشي عند l'expert comptable ونقول ليه فوالا دير ليا l'audit حيت باغي ناخذ ان emprunt bancaire. عندنا opération de fusion. donc opération de fusion il y a deux entreprises se réunissent يعني par exemple عندنا l'entreprise A ou l'entreprise B
كيتجمعوا بجوج وكيعطيونا اونتربريز سي كتسمى فيوزيون ريونيون. دونك هاد لي دوز اونتربريز بجوجهم قبل ما يتجمعوا خصهم يديروا لوديت باش تعرف لا سوسيتي ا هادوك لي شيفر ديالها ils sont crédibles و transparents ومصادق عليهم، ولا سوسيتي بي حتى هي هذاك لي شيفر اللي كتبريزونطي يكونوا كريديبل و ترونسبارون ومصادق عليهم، عاد ممكن يديروا الفيزيون باش تكون هذيك لا فيزيون حتى هي صحيحه باش تنجح لينا هاد لوبيراسيون دو فيزيون. عندنا انتروداكسيون en bourse. Donc les sociétés qui désirent s'introduire en bourse خصهم يديروا un audit comptable et financier. Donc هاد l'audit ما يمكنش نسميوه légal حيت ماشي imposé par la loi، ولكن كنسميوه audit contractuel. يعني كاين واحد الهدف علاش انا باغي ندير l'audit. Quels sont les objectifs de l'audit opérationnel? Donc كنعرفوا l'objectif principal de l'audit opérationnel هو améliorer la performance en évitant tous les genres de risques. باش نعرفوا les risques كنديروا un diagnostic pour repérer les forces et les faiblesses وكنجبدوا هذوك les faiblesses وكنديروا des recommandations باش نصحوهم. دونك شنو كنمشيو نديروا في l'audit opérationnel؟ كنشوفوا واش les organisations واش efficaces، واش les instructions اللي تعطي la direction واش ils sont bien appliqués، يعني هذوك التعليمات والتوجيهات اللي كتعطي لا ديريكسيون جينيرال واش ابليكي في ارض الواقع، واش هذوك لي اوبيراسيونيل يعني لي سالاري واش كيطبقوا التعليمات ديال لا ديريكسيون جينيرال، واش هذوك لي بروسيدور اللي حاطه لا ديريكسيون جينيرال واش ils sont bien appliqués، واش هذوك لي بروسيدور براسهم واش ils sont fiables ولا خاصهم شي موديفيكاسيون، واش لي اوبيراسيون رياليزي ils sont régulières. يعني باغ اكزومبل عندنا اون اوبيراسيون داشا يعني نورمالمون خصها تكون ديكري واحد لا بروسيدور، يعني كاع لي زونتربريز عندهم دي بروسيدور. يعني عندنا بروسيدور داشا واش elle est bien appliquée par la direction des achats، واش منين كتبدا لا كوموند حتى كتخلص لا كوموند واش هذيك لا بروسيدور elle est fiable etc. Donc l'audit opérationnel concerne tous les fonctions de l'entreprise pour l'objectif principal ou améliorer la performance en évitant les risques. Préciser les différences entre une mission d'audit fiscal et une mission d'audit pour certifier des comptes pour la demande d'un financement bancaire. Donc, on va la deuxième. Mission d'audit pour certifier des comptes. Donc, on va la certification automatique de l'audit financier. Quel est l'objectif de l'audit financier? C'est la demande d'un financement bancaire. Donc, c'est un audit contractuel. Un audit financier contractuel. علاش ما فرضاتوش علينا ليطا، ماشي ليطا اللي قالت لنا ضروري ديروا هاد l'audit financier. الاول c'est un audit fiscal. Donc هاد l'audit concerne les opérations fiscales. Donc c'est un audit opérationnel. Donc l'audit fiscal c'est une mission d'audit opérationnel pour éviter les risques fiscaux. يعني l'objectif ديالها هو éviter les risques fiscaux. Par exemple عندي problème au niveau de la TVA، كنعيط على واحد السيد externe باش يدير لي l'audit. Bien sûr, il ما كانش عندي la compétence au sein de l'entreprise. Il a كان عندي un chef comptable qui maîtrise la fiscalité كيدير هو براسو هاد l'audit opérationnel fiscal يعني audit fiscal. Donc par exemple عندنا problème au niveau de la déclaration de la TVA. Donc عندنا مشكل ديما كنديكلاغيو مثلا اكثر من داكشي اللي خصنا نديرو. دونك ملي كنعيطوا l'audit كيجبد لينا les faiblesses au niveau de la déclaration. شنو les problèmes اللي كنا كنديرو باش ديما كتجينا par exemple la TVA du طالع. متفقين؟ Donc c'est un audit fiscal opérationnel. بالنسبة l'audit de certification des comptes, c'est une mission d'audit financier contractuel. Pourquoi? حيت ماشي فرضها علينا l'État. On veut exprimer une opinion de la sincérité et de la régularité des comptes. Donc l'opinion هي ديك la certification هي المصادقة على هذوك les états de synthèse. Elle ne peut être réalisée que par des auditeurs externes compétents. شكون هما هاد les auditeurs externes compétents? Généralement هما les experts comptables يعني les commissaires aux comptes. Donc les cabinets d'expertise comptable هما اللي عندهم la qualification وعندهم la compétence باش يديروا la certification. يعني هما اللي عندهم la compétence nécessaire باش يcertifيو les comptes ديال la société.